ଅଇଁଠା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଗଲେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲିଭାଇଲେ। उत्तर कोरिया सुप्रीमो को विचित्र सुरक्षा व्यवस्था। पुटिन को सह साक्षात परे चेयर बुझिले। उत्तर कोरिया एक छत्रवादी शासक किम जोंग उन सबुबेले खबरर शिरोनामारे रही थांती। एथर से निजर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं चर्चा परिसर में रही, किंतु एथर ताकर चर्चा रहिबार कारण टिके अजब। किम चीन रो विजय दिवस परेड रे भाग नेबा बेजिंग रे पहुंचथिले। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମିଟିଂ ଶେଷ ହେଲା, କିମ୍ଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଏନ୍ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନକୁ ଲିଭେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଯେମିତି କିମ୍ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଶେଷ କଲେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିକଣ୍ଟାମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଚୌକି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ।